шақырылады. Мұхтарбеков Эмирхан Қараташ, Камаладдинов Алиаскар Каймус даярданып тұрады. Фидатов Ислам Ахмат, Сабыров Нұрзаман Ынтымақ даярданып тұрамыз. Бой, первый раунд. Yok böyle. Tart takas da tart. Çok. Bak hardcore sırayla. Emirhan. Çıkar kolunu da birinci kolunu çıkar. Şaşma. Hadi oğlum. Aldım kol dur. Sıcak. Stop. Kamilov, Amantur, Mirza Nayman, Turatov, Nurdo'la, Dumartin даярданып турабыз. Tez, жигиттер, тез. Заранее айтып алып. Центр. Время. Первый раунд. Бой. Betito. İslam, kolda İslam. Uzal benim Moskatur. Çekil narak, kum koy be, çek. Agay. Стоп. Так, был отказ секундантов. В финал уходит Сабуров Нурзаман. Ынтымақ спорт клубы. Фидатов Ислам. Абибуллов, Муслим, Мырза Найман, Мишуров, Ораз, Достук, даярданып турабыз. Бой, первый раунд. Aylansan. Aman dur, aylansan geç. Bu бетеште финалга чыкты. Туратов, Нурдулла, Думартин. Камилов, Амантур, 3-чү место.
Müslüm ne? Koy Pereira. Şu tepkende kalmasan kırma. Tepkende on kalmıyor. Evet, afiyet versin. Şaşmaya. Tamam mı? Sormasan başla. Şunday. İşte kol karma kol. Karma kolunu. Kola vursana arasını. İşte kol karma kol karma açı. Kol karma horoz. Так, будет теперь финал гачуки Абибуллов Муслим Мирзанайман. Мисер Горозович Чеместа. Kırılan Mama Pisakov, Nuriman Karataş, Nazarbayev Sancar, Fighter GG.